विजिलेंस चालरे सीएडीए विभाग जंत्री संबलपुर सीएडीए विभाग कार्यनिर्वाही जंत्री पद्मलोचन नायक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में चढ़ाऊ जारी रही एककालीन 7टी स्थान में रेड करुछि विजिलेंस टीम कटक बालेश्वर संबलपुर मालकानगिरी 7टी स्थान में चली रेड संबलपुर धनुपाली अंचल में भड़ाघर कटकर विद्याधरपुर 3 महला बासभवन बालेश्वर जिलार बस्ता थाना अधीन मुखालिस अंचल में 2 महला घर संबलपुर धनुपाली ऑफिस कटक सहयोगी मान बासभवन सह मालकानगिरी जिलार कालीमेला जड़े सहयोगी घरे चढ़ाऊ जारी रही रेड्रे 4 जन डीएसपी 13 जन इन्स्पेक्टर और 7 जन एएसआई चढ़ाऊ सामिल होती बड़ खबर विजिलेंस जालरे सीएडीए विभाग जंत्री संबलपुर सीएडीए विभाग कार्यनिर्वाही जंत्री पद्मलोचन नायक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में एकाधिक ठिकाना रेड कर एककालीन 7टी स्थान में रेड करुछि विजिलेंस जहां सूचना कटक बालेश्वर संबलपुर मालकानगिरी 7टी स्थान में चली रेड संबलपुर धनुपाली अंचल में भड़ाघर कटकर विद्याधरपुर 3 महला बासभवन बालेश्वर जिलार बस्ता थाना अधीन मुखालिस अंचल में 2 महला घर सेपरी संबलपुर धनुपाली ऑफिस एवं कटक सहयोगी मान बासभवन सहित मालकानगिरी जिलार कालीमेला जड़े सहयोगी घरे चढ़ाऊ जारी रही रेड्रे 4 जन डीएसपी समेत 13 जन इन्स्पेक्टर और 7 जन एएसआई चढ़ाऊ सामिल होती अधिक सूचना संबलपुर आम ब्यूरो हेड संजय जेना आम सहित लाइव जोड़ी होती संजय रेड को नहीं अधिक अपडेट दिंतु वर्तमान समय पर्यंत ए बाबूंकर संपत्ति बाबद में कौन सब तथ्य सामना को आसला पूर्वर कौन सब अभियोग ना रही केबेठू रही विजिलेंस राडार देखंतु विजिलेंस जेतेबेले आय बहिर्भूत संपत्ति बा डीए केस रे रेड करथाय ता पूर्वरु प्राक प्रस्तुति करिथाय तथ्य संग्रह करिथाय तथ्य एवं प्रामाणिक तथ्य आधार रे ही विभिन्न स्थान में एककालीन रेड कर कि समय पूर्वर जब संबलपुर संदर्भ में कहवा संबलपुर 2टी जगह रेड चलती गोटे हूँ आप देखुं पछपट जो ऑफिस अच्छी ये धनुपाली आउ धनुपाली पेट्रोल पंप पाखे गोटे भड़ा घरे से रोते से घर मालिक कहवा अनुसार सका नहीं सारे घरे बर्तमान से ताला पड़ी एटी किंतु ये ऑफिस रे विजिलेंस किसी अधिकारी अच्छा किंतु बर्तमान से रेड प्रक्रिया भितर आरंभ ही नहीं आपन को गोटे कथा स्पष्टतार सहित कहना चाहिए आप भावुए प्रकृत काम कौन काडार निर्दिष्ट काम कौन ये स्वेच्छांचल उन्नयन विभाजन काडा ये हूँ जल संपद विभाग अधीनस्थ गोटे विभाग ये हूँ जल संपदर जे जल सेचन विभाग केनाल तैयारी करते मेन केनाल किंतु काडार काम हूँ चाषी मानकर खेत पर्यंत जो लेन केनाल अच्छी ताकू निर्माण करवा तेणु काडारे एमआर जो मैंने काम करते साधारणतः लोक मानकर एते माने साधारण लोक मानकर नॉलेज रे नथाय बा दृष्टि रे पड़ी नथाय ये ऑफिस टी एवं सेमानकर काम होउची जे मुख्य केनाल लु लेन केनाल पर्यंत अर्थात चाषी मानकर खेत पर्यंत सरू केनाल निर्माण करबा तेणु चंचकता सेठी हुए ठकामी सेठी हुए एवं यही जो देखुं ऑफिस विजिलेंस कर्मचारी अधिकारी मैंने अच्छा किंतु रेड आरंभ होनी मैं सका घरे होते आरंभ है आमको किसी ऑर्डर है 4 जन कहना अधिकृत नहती जो खाली गोटे सूचना मिलूँ 4 जन विजिलेंस अधिकारी और कर्मचारी रही ये हूँ ऑफिस हाँ मुझे या कहूली जे एठी केमिति ठकई हुए बा जो चंचकता करिवार कौन स्कोप थाए आंको काम हूँ मुख्य केनाल लु चाषी खेत बा बिल पर्यंत सरू सरू केनाल निर्माण करवा नाल निर्माण करवा एवं सेठी ही चंचकता करा जाय थाए ठकामी करा थाए आयर बा आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल करिवार ताहा ही हूँ गोटे बड़ प्लाटफर्म एवं काडा जरिया चाषी मानकर खेत को पानी जोग दिया जाए मुख्य केनाल लेन केनाल बाबद में किसी सूचना किसी तथ्य हस्तगत होइछि कि एवं वर्तमान समय पर्यंत रेड रु कौन सब तथ्य संपत्ति बाबद में कौन सूचना सामना को आसलानी से बाबद में किसी अपडेट देखो संबलपुर संदर्भ जदि कहबा संबलपुर किसी क्लारिटी आसुना एइथपई कि सम पूर्वरु आमे तांग भड़ा घर को जाइतलु धनुपाली पेट्रोल पंप पाखरे जो तांकर जने डॉक्टर जने डाक्तरंकर घरे से भड़ा रहउतले तांको पचारतलु से कहले सखाळु आस्तेले
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କୁଆଡେ ଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକେସନ ଧନୁପାଲିର ସମ୍ବଲପୁର, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଓକେ ସଞ୍ଜୟ, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଉପରେ। ସମ୍ବଲପୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଡ୍ କୁ ନେଇ କଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା যেভাবে সূচনা দেউଥିଲେ যে বর্তমান সময় পর্যন্ত রেড জারি রয়েছে, যদিও ভিজিলান্স পক্ষরু কিছু সূচনা এপর্যন্ত সামনাকু আসেনি, কিন্তু ভিজিলান্স জালরে সিএডিএ বিভাগর কার্যনির্বাহী যন্ত্রী পদ্মলোচন নায়ক একাধিক স্থাନରେ রেড চালিছি। কটকরে মধ্যে রেড করা যাଉଛି। কটকরে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন সূচনা সামনাকু আসলানি সে বাবদরে অধিক সূচনা দেবা পাই আম সিনিয়র রিপোর্टर দেবাশিষ মহান্তি মধ্যে আম সহিত লাইভ যোড়ি হচ্ছেন কটক বিদ্যাধরপুর। দেবাশিষ, সম্বলপুর যদিও কিছু জনা পড়নি, কটকরু সেমতি কিছু সূচনা সামনাকু আসলানি কি এ বাবুঙ্কর সম্পত্তি তালিকা বাবদরে? দেখুন, ভিজিলান্স টিম বর্তমান অছি পদ্মলোচন নায়ক ঘরে। বর্তমান রেড জারি রয়েছে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস মধ্যে ভিজিলান্স টিম হাতে লাগিছি। ব্যাংক আকাউন্ট কুহতু, কিছু ইন্স্যুরেন্স পলিসি মধ্যে লাগিছি এবং এর সহিত তাঁর প্রপর্টি আসেসমেন্ট মধ্যে ভিজিলান্স টিম এঠারে করুছি। যাহা ভিজিলান্স পক্ষর সূচনা দিয়া যাইছি যে 4 জন ডিএসপি, 13 জন ইন্সপেক্টর, 7 জন এএসআই এবং অদর আউ কিছু সপোর্টিং স্টাফ ভিজিলান্স রয়েছেন, সেমানে আসেসমেন্ট করুଛନ୍ତି। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তাঁকর মিলিথিবা যাহা সূচনা রয়েছে, তাঙ্ক ঘরকু তন্ন তন্ন করে যাঞ্চ করা যাଉଛି এবং প্রপর্টি মধ্যে আসেসমেন্ট করা যাଉଛି এবং এই ঘর সহিত তলে মধ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোরে গোটিয়ে ব্যাংক রয়েছে এবং এর সহিত গোটিয়ে মণ্ডপ মধ্যে এইঠারে চালুଥିଲା। সেগুড়িক মধ্যে আসেসমেন্ট করা যাব। প্রাথমিক ভাবে তাঁকর ব্যাংক আকাউন্ট গুড়িক যাঞ্চ করা যাଉଛି। মু যাহা কହୁଥିଲି আপনাଙ୍କୁ ভিজিলান্সর অধিকারী মানে বর্তমান উপস্থিত অଛନ୍ତି। বিভিন্ন স্থাନରେ তাঁকর রেড চালিছি। কটক, সম্বলপুর, বালেশ্বর এমনকি বিভিন্ন স্থাନରେ রেড চালিছি। সমুদায় 6টি স্থাନରେ যাহা রেড হেউଥିବା ভিজিলান্স পক্ষରୁ কুହାଯାଉଛି। তেবে তাঁকর এই অমাপ সম্পত্তি কিপরি কলে এবং কেমিতি কলে সে দিগরে মধ্যে তদন্ত করা যাଉଛି। তাঁকর পরিবার লোক বর্তমান মধ্যে অଛନ୍ତି এই ঘরে এবং সেগুড়িকু সবু কাগজপত্র যাঞ্চ করা যাଉଛି। সুনা গহଣାଠୁ আরম্ভ করে যে প্রপর্টি গুড়িক রয়েছে, মুভেবল প্রপর্টি, ইমুভেবল প্রপর্টি সবুগুড়িক যাঞ্চ করা যাଉଛି এবং ঘরে যেতিক রয়েছে আসবাবপত্র এবং আক্সেসরিজ যাহা রয়েছে সেগুড়িকর মধ্যে আসেসমেন্ট করা যাଉଛି যে প্রকৃতরে কেতে টঙ্কার অধিকারী সে থিলে এবং কোন কোন সে রখিলে এবং যে প্রপর্টি গুড়িক রয়েছে, গ্যাজেটস গুড়িক রয়েছে, আক্সেসরিজ গুড়িক রয়েছে সেগুড়িকর মূল্য কেতে হব সেগুড়িক মধ্যে আকলন বা আসেসমেন্ট করা যাଉଛି। ভিজিলান্সর টিম বর্তমান উপস্থিত অଛନ୍ତି। মু যা কହୁଥିଲି ভিজিলান্সর একাধিক অফিসর এটি নিয়োজিত অଛନ୍ତି। 4 জন ডিএসপি, 13 জন ইন্সপেক্টর, 7 জন এএসআই এবং আউ কিছু কর্মচারী মধ্যে ভিজিলান্স উপস্থিত অଛନ୍ତି। সমস্ত প্রপর্টি আসেসমেন্ট ডকুমেন্ট গুড়িক যাঞ্চ করা যাଉଛି এবং হয়তো আউ কিছু সময় ভিতরে ভিজিলান্স পক্ষରୁ স্পষ্ট সূচনা মিলিপারিব যে কেতে প্রপর্টি তাঁকর থিলা এবং টঙ্কা এবং সুনা গহଣା কোন মিলছি সে বাবদরে যদিও বর্তমান সুদ্ধা স্পষ্ট সূচনা মিলিনি, কিন্তু ভিজিলান্সর টিম দেখন্তু তন্ন তন্ন করে যাঞ্চ করুছি। যে গুড়িক রয়েছে আলমিরা কুহতু, খট কুহতু, বেড আপনার দেখুথিবে যে বেডর গুড়িকু মধ্য বাহার করিকি তা ভিতরে কোন রয়েছে সেগুড়িক মধ্য দেখা যাଉଛି। তন্ন তন্ন করে ঘরর সবু দিগকু যাঞ্চ করা যাଉଛି। যোউটি সুনা অলঙ্কার রয়েছে, যোউটি কিছু গ্যাজেটস রয়েছে, মু যাহা কହୁଥିଲି সবুগুড়িক যাঞ্চ করা যাଉଛି। কোন প্রপর্টি রয়েছে এবং তলে যে কହୁଥିଲି এই বিল্ডিং র তল ঘরে গোটিয়ে ব্যাংক রয়েছে এবং এর সহিত গোটে মণ্ডপ মধ্য চালুଥିଲା। সেগুড়িকর মধ্য আসেসমেন্ট করা যাব যে প্রকৃতরে কেউ সোর্সু টঙ্কা আনিলে এবং এটি যে নিয়োজিত এটি যে হয়েছি মণ্ডপ কথা কুহতু কিংবা গোটে ব্যাংক যে ভড়া দিয়া যাইছি তাহা কেবেটি দিয়া যাইতলা এবং সে টঙ্কা সে কোউঠু আনিকি এতে বড় বিশাল প্রাসাদ কলে এবং যেহেতু আয়ের বহির্ভূত সম্পত্তি তাঁকর অছি এই কথা ভিজিলান্স জানিবাকু পাইতলা। ভিজিলান্সর টিম জানিবা পরে রেড করিছি এবং যাহা কହୁଥିଲି হয়তো আউ কিছু সময় ভিতরে ভিজিলান্সর এসপি এ দিগরে সূচনা দেই পারନ୍ତି যে প্রকৃতরে কেতে প্রপর্টি এবং কোন কোন গুড়িক এটি সবু মিলিলা এবং সুনা অলঙ্কার কথা কুহতু, কিছু টঙ্কা কথা কুহতু সেগুড়িক মধ্য যাঞ্চ করা যাଉଛି এবং প্রকৃতরে সমস্ত কাগজপত্রর যাঞ্চ করিয়া পরে আসেসমেন্ট করা যাব এবং এহা পরে ভিজিলান্স পক্ষରୁ সূচনা দিয়া যাব যে প্রকৃতরে কেতে টঙ্কা এঠু মিলিলা বা ক্যাশ মিলিছে না নাই এবং অন্যান্য সেমতি সূচনা বর্তমান সময় পর্যন্ত আপনার হস্তগত হেলানি কি এবং বড় ধরনের চঞ্চকতা নেই পূর্বরু কিছু বড় অভিযোগ এ বাবুঙ্ক নারে সেমতি সামনাকু আসতিলা কি?
देखो अभियोग विजिलेंस पाखे पूर्व थिला किंतु तांकर क्यारियर हिस्ट्री ए बाबद विजिलेंस गणमाध्यम को देई नहीं हुए तो मुझे कहती आपको किसी समय भितर हुए तो से बाबद स्पष्टीकरण विजिलेंस पक्षर दिज्व से केवेठू चाकरी करते केते टंका प्रथमे दरमा पाउथिले एते टंकार अधिकारी किपरि हेले सबुगुड़िक आसेसमेंट करा जाउछि एवं विजिलेंस टीम तन तन करी जांच करछन्ती देखंतु प्रॉपर्टी आसेसमेंट करा जाउछि जो घर पूरा जेतिकी स्क्वायर फीट रही गुड़िक मापचुप करागला मापचुप करा जायकी तार प्रॉपर्टी आसेसमेंट केते हबो पूर्व आपको जहाँ कहती जो घरे मंडप चलुची गोटे रेड चली संपत्तिर आकलन करा जाउछि ये लाइव चित्र कटक विद्याधरपुर मध्य आपण देखुचंती देवाशीष नजर रखिथांतु आपण रेड उपरे परवर्ती समय पुणी फेरिबो आपनक पाखकु कटक देवाशीष आपनकु चित्र देखुतले किछि समय पूर्व संबलपुर मध्य आमे आपनकु चित्र देखुतलु एकाधिक ठिकाणारे ए बाबुंकर रेड चलीछि संपत्तिर आकलन करा जाउछि कोन तथ्य सूचना परवर्ती समय विजिलेंस पक्षरु सामना को आसुछि एबे ता उपरे नजर रहिबो समय गोटे छोटो ब्रेक रो शीघ्र फेरुछु।